آپ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی حکومت کو کتنا بھروسہ ہے جمہوریت پر. تونسیا کی مثال دے رہے مسٹر مودی. جمعہ 8 دن ہوا تونسیا میں جمہوریت آ کے. جمعہ 8 دن ہوا. اچھا اس کے بعد وزیر اعظم مثال دے رہے ٹرکی کی. ٹرکی اسلامک ملک کب بنا؟ اردوغان کی وجہ سے بنا، ورنہ تو وہاں پر اجنبی ماحول تھا. اذان پر پابندی عائد ہو گئی تھی، عربی زبان پر پابندی عائد ہو گئی تھی. اگر ترکی میں اگر کوئی اسلامی انقلاب اگر کسی نے برپا کیا مسٹر مودی تو اردوغان نے کیا. وہ بھی 10 سال 7 سال پرانا، مگر آپ اس کی مثال ہم کو دے رہے. پھر آپ انڈونیشیا، ٹھیک ہے انڈونیشیا سب سے بڑا ملک ہے. مصر، سی اور مصر کے بارے میں کیا بولوں میں. سری لنکا بھی تو پریشان ہوئے نا. اور ایران جمہوریت نہیں ہے. ایران الگ قسم کی جمہوریت ہے. مگر ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم یہ تمام ممالک کی مثال دے کے ہندوستان کے مسلمانوں سے بول رہے دیکھو ان سے، سیکھو ان سے. مسٹر مودی میں آپ کو بول رہا ہوں کیوں ہندوستان کی توہین کر رہے آپ کیوں بھارت کی توہین کر رہے؟ ارے یہ بھارت پاکستان سے بڑا ہے مسٹر مودی. یہ بھارت پاکستان سے زیادہ پروگریسو ہے. یہ بھارت کا مسلمان پاکستان کے مسلمان سے بہتر ہے. کس نے آپ کو اجازت دی کہ ہندوستان کے غیور توحید پرست مسلمانوں کا مقابلہ پاکستان کے مسلمانوں سے کر رہے؟ کس نے آپ کو اجازت دی کہ ہندوستان کے غیور مسلمانوں کا مقابلہ اب ترکی اور سری لنکا، موراکو، بنگلہ دیش، سری لنکا کے مسلمان سے کر رہے؟ مسٹر مودی اگر آپ بھارت ماتا کو سچی طرح پکارتے ہیں کہ بھارت ماتا، تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے ملک کا مسلمان تمام ممالک کے مسلمان سے بہتر ہے. مگر یہ فرق ہے، آپ بھارت یوں سب بولتے. آپ مجھ پر گالی دیتے، انہیں نہیں بولتے کیا کریں گے. مگر آپ کی حکومت ہندوستان کے مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں. آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کی توہین نہیں کی، آپ نے ہندوستان کی توہین کی. اس لیے کہ آپ نے ہندوستان کا مقابلہ پاکستان سے، افغانستان سے، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے، انڈونیشیا سے، ترکی سے کیا کر رہے ہیں مسٹر مودی؟ آپ اتنا تو بے چین مت ہو جائیے، ذرا تو سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. مگر اچھا یہ لکھے تو لکھے، یہ تمام ممالک میں سوائے ترکی کو چھوڑ کے تمام ممالک میں 2 شادی کر سکتے آپ. اب آپ بتائیے مسٹر مودی آپ کیا کرنے گئے، کیا نکل رہا؟ آپ تو سمجھے تھے کہ میں بتاؤں گا کہ نہیں 2 شادی نہیں کر سکتے. مگر یہ تمام ممالک میں کیا بول رہے کہ اگر سیکنڈ وائف شادی کرنا ہے تو ایک طریقہ کار بتائے، ایسا کر لو آپ. اور آپ بول رہے کہ دیکھو ہوتا ہی نہیں، یہاں پر ہو رہا. بھائی کیا آپ ہم کو بھی کرو بول رہے کیا؟ پہلے ہی آپ کے لوگ پریشان ہیں. 90 سال چڈی پہن کے بچہ بڑا ہوا اب پینٹ پہن رہا. 90 ایئرز کے بعد خیال آیا آپ کو نہیں اب پینٹ پہنیں گے. اچھا وہ پینٹ تو پہنے، پینٹ میں بیلٹ کس کا ہے ذرا پوچھنا تھا. بھینس کا ہے؟ کس کا ہے؟ پیٹا تو ماشاءاللہ خوب نکلے ہوئے ہیں. اگر آپ ہماری مثال، آپ کا ایفیڈیوٹ یہ جوک ہے، یہ آپ کہہ رہے کہ ہوتا ہی نہیں، ارے یہ پڑھو اس میں اتنا قابل تو نہیں ہوں آپ کی طرح مسٹر مودی، مر کنچم تھوڑا پڑھ لیتا ہوں میں، تھوڑا بہت پڑھنا آتا میرے کو. اچھا پھر یہ دیکھ لو آپ. اس کے بعد اسی کاؤنٹر ایفیڈیوٹ میں آپ جائیے، حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کی روح اس کا سیکولرزم ہے. ہندوستان کی روح
उसका सेकुलरिज्म है, वो आप सफ़े नंबर 19 में पैराग्राफ नंबर 18, जिसमें आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं कि इंडिया इज अ सेकुलर डेमोक्रेसी एंड द स्टेट हैज नो रिलीजन। यानी हिंदुस्तान एक सेकुलर जमहूरियत है और मुल्क का कोई मजहब नहीं है। अगर इस मजमे से मैं पूछूंगा, या हिंदुस्तान की जहां तक आवाज मेरी पहुंच रही है, अगर उनसे पूछेंगे कि भाई साहब ये सच है या झूठ है, तो एक ही आवाज में पुकार के बोलेंगे कि कानूनन तो ये सच है मगर अमलावरी में तो झूठ है। कैसे झूठ है? अगर ये लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान यकीनन सेकुलर जमहूरियत है और मुल्क का कोई मजहब नहीं है, हिंदुस्तान तमाम मजाहिब को मानता, ये हिंदुस्तान की खुसूसियत और उसकी अहमियत है। मगर हिंदुस्तान की आजाद तारीख में हमने पहले वजीर आजम को देखा जिसने दशहरा के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जाकर एक मजहबी नारा लगाया। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ने इतने वजीर आजम देखे और भी देखेंगे, मगर किसी ने मजहबी नारा नहीं लगाया। दूसरी बात, अगर आप वाकई में सेकुलरिज्म को मानते हैं और हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं है, तो फिर मिस्टर मोदी आपने बीफ बैन क्यों लगाया महाराष्ट्र में? आपकी हुकूमत क्यों अयोध्या में राम के नाम का म्यूजियम बनाना चाहती है? जब आप कह रहे हैं कि स्टेट हैज नो रिलीजन, अगर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, मुल्क का कोई रिलीजन नहीं है, तो फिर आप राम के नाम पे म्यूजियम क्यों बना रहे हैं? आरएसएस अपने जाती पैसों से बना रही है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसों से बनेगा? तो बोलेंगे नहीं, हम टूरिज्म सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं। आपका असल मकसद यह है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया जाए। आपका असल मकसद वही है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर दिया जाए। इखलाक को मारा गया तो इखलाक के कत्ल में एक रवि नामी मुलजिम को पकड़ा गया था, उसकी मौत जेल में हो गई। मच्छर काटा बोलते तो मौत हो गई उनकी लाश उनके घर वालों के पास गई। तो जिसने इखलाक को मारा, आज हिंदुस्तान में एक बहस चल रही है कि आप मोदी पर तनकीद नहीं करना, मोदी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। ठीक है भाई, आप दूध के धुले हुए, हम गुनाहों में हैं, मगर ये तो बता दो आप कि जिसने इखलाक को मारा, इखलाक का बेटा हिंदुस्तान की एयरफोर्स में हिंदुस्तान की फिजाओं की हिफाजत करता है, उस बेटे के दिल पर क्या गुजरी होगी कि जिसने उसके बाप को मारा, उसकी लाश के ऊपर तिरंगा लपटा गया। आपके मंत्री वहां पर जाकर ठहर जाते हैं, पुरसा देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरा सवाल आपसे है, मेरा पैगाम हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानियों से है कि थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर कोई दाढ़ी रखने वाला, सर पर टोपी रखने वाला हिंदुस्तान का वजीर आजम बन गया और वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाएगा, तो पूरे चैनल हिंदुस्तान के 9 बजे रात से लेकर सुबह 9 बजे तक यही चलाएंगे, देखो हिंदुस्तान को हम इस्लामिक कंट्री बना दिए, तालिबान बना दिए, देखो मजहबी नारा मार दिए। मगर मोदी जब नारा मारे तो कोई कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि नहीं मालूम क्या मोहब्बत है। अब तो मीडिया के लोगों को सिक्योरिटी मिल रही, सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, मिलना चाहिए और मिले आपको। हम तो बोलेंगे कि आपको 10 मिले, आपको 100 मिले, मगर ये तो बताइए कि क्या हो रहा है। ये फिर इस एफिडेविट में जो हुकूमत ने फाइल किया, इसमें आप देख लीजिए, इंटरनेशनल कवेनेंट्स का जिक्र किया गया सफ़े नंबर 7 के ऊपर। इंटरनेशनल कवेनेंट्स में CEDAC, ये औरतों के हुकूक के लिए कॉन्फ्रेंस ट्रीट कन्वेंशन कोवेनेंट, बोलिए CEDAC नाम है। हुकूमत हिंद, मिस्टर मोदी, आपकी गवर्नमेंट बोल रही कि हम CEDAC का हवाला देते कह रहे हैं कि हमने CEDAC को माना, एक बैनुल-अक़वामी ट्रीटी पर हमने साइन की। मिस्टर मोदी, मुझे यह बता दीजिए कि CEDAC में क्या हमने
उस सीडैक की आर्टिकल 5 और 16 के ऊपर रिजर्वेशन आयद नहीं किया कि हम इस पर अमलावरी नहीं करेंगे क्योंकि इसका ताल्लुक शादी से है। जब सीडैक इंटरनेशनल ट्रीटी पर हमने रिजर्वेशन लगाया, यानी बैनुल अक़वामी डिप्लोमेटिक जबान में रिजर्वेशन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्या है लफ्ज हो कि हम इस पर अमलावरी नहीं करेंगे। आप सीडैक में कहते हैं कि हम मैरिज के ऊपर रिजर्वेशन लगाएंगे, और आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों की पर्सनल लॉ में, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में मुदाखलत करेंगे। कौन सच्चा है फिर बताइए आप? हुकूमत ये समझ रही कि हम पढ़ते नहीं है चीजों को। हुकूमत ये समझती है कि यहां डाल दो, ये छोड़ देंगे। नहीं मेरे भाई, अब पढ़ना सीख गए हम लोग, समझना सीख गए थोड़ा बहुत। ये हुकूमत अपने रिप्लाई में डालती है और फिर आप इसमें लिखते हैं औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, औरतों के इंसाफ के लिए। मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से इतना ही कहना चाहूंगा, बगैर आपकी इजाजत के कुछ नहीं हिलता हमको मालूम। अगर वाकई में आप मुसलमान औरतों की मदद करना चाहते हैं, मैं मोदी सरकार से अपील करूंगा कि ज़किया जाफरी की भी मदद कर दीजिए ना। 70 साल की औरत 75 साल की हो गई, जो एहसान जाफरी, जिसके शौहर के जिस्म के 25 टुकड़े करके उसकी आंखों के सामने जला दिया गया था, वो इंसाफ के लिए तड़प रही है। मिस्टर मोदी, अल्लाह करे कि आपके दिल में ज़किया जाफरी के ताल्लुक से भी हमदर्दी पैदा हो जाए।